West Tripura Lok Sabha asuk thayo BJP ni batainai Biplab Kumar Dev ni pir mungo tangsalo BJP IPF tite Tripura mothani ko thalajak saitok mungbai khumulungo khlaijaka kaisa kotor lukuthum panda manjaka hasteni mantri okra Dr Manik Saha Biplab Kumar Dev Maharaja Pradut Kishore Dev Burma BJP ni haste Ajokhang Rajiv Bhattacharya IPF ni haste Ajokhang Prem Kumar Yang Mantri Shukla Charan Nuatiate Tripura mothani haste Ajokhang Bijay Kumar Rangkhol akosong một thằng xưa năm na nini wan song mung no chung cô vui khơi lại na nini nga har mung go chung sa sa shogi na nini shu mai ro yak bayang romun bak shakhe hanchani phan bai bak shakhe thansa khorang ti shanai thansa ya pri shelai nai tung salama o himnai thansa khe bubagani lama Fainai 19 April salmario khlaijaknai West Tripura Lok Sabha chongbari ni bot na harmung ya phawote salchi setong shuojora aboni bagai Lok Sabha chongbari no kitingai salbrung thuya sa ya khlaiai haste kitingai chongbari ni pirmungo habao ongkhorlaijak jota thungkrung bodoni ozmarok abo haikheno tangsalo West Tripura Lok Sabha achuk thayo BJP ni batainai Biplab Kumar Dev ni pirmungo tangsalo BJP IPF tite Tripura mothani kathalaijak chaitok mungbai khumlung ni khumpui thungna khlao khlaijak kaisa kotor lukuthum panda Lukuthum Pandawan Aroi Okra Ngai Manjaka Hasteni Mantri Okra Dr Manik Saha West Tripura Lok Sabha achuk thaini BJP bodol ni batainai Biplab Kumar Dev Tripura mothani founder Maharaja Pradut Kishore Dev Burma Manjaka BJP ni haste Ajokhang Rajiv Bhattacharya IPF tini haste Ajokhang Prem Kumar Yang Mantri Shukla Charan Nuatiate Tripura mothani haste Ajokhang Bijay Kumar Rangkhol akosong Pandawa yakshi bodol no shejawi kokna rakha West Tripura Lok Sabha achuk thaini BJP bodol ni batainai Biplab Kumar Dev और मैं भी जहां खड़ा हूं वहां भी धूप है आपके बीच में भी धूप है तो हम बराबरी में आए हैं आप आए हैं ना मुझे जानता है या कौन कौन जरा हाथ उठाओ मुझे जानता है जानता है जानता है जानता है जानता है मुझे जानता है मानिक बाबू मानिक सरकार को बोल रहा है कि देखो कुमलम विप्लव को जानता है त्रिपुरा सा विप्लव को जानता है त्रिपुरा सा बुआग्रा को जानता है त्रिपुरा सा मानिक शाह को जानता है त्रिपुरा सा इस धरती को जानता है क्योंकि वो धरती के पुत्र है धरती के बेटी है मेरे मित्रों आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें एक ऐतिहासिक दृष्टि है ऐतिहासिक विषय है उसमें क्या है आज खुमलन के इस मैदान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह भी है हमारे महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक्य के नाती और महाराज किरण विक्रम विभूदेवी का जो बेटा मेरा दोस्त बुआग्रा भी बैठे हैं।
और साथ ही साथ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य जी बैठे हैं, हमारे बीके रामखल जी जो कि त्रिपुरा माता का अध्यक्ष बैठे हुए हैं, प्रेम कुमार जी आईपीएफ के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, हमारे बीच में जगदीश जी बैठे हैं, जगदीश दरबर्मा जी जो एडीसी के प्रेसिडेंट चेयरमैन है, हमारे पूर्णचंद्र जमातिया जिनका नाम ही पूर्ण है वो सबको पूर्ण कर देता है, ऐसा सीएम है हमारे पास त्रिपुरा में। आओ मानिक सरकार, और जो कांग्रेस के नेता देखो आके हम कहां बैठे हैं, आपको मालूम ही नहीं है। आप कल बोल रहे थे कहीं त्रिपुरा में महाराज प्रद्युत किशोर मालिक ने बेईमानी किया है। अरे उस राज परिवार में बेईमानी का खून नहीं है, आपके खून में बेईमानी है, आपके खून में बेईमानी है। आपने 25 साल राज किया, इससे पहले 10 साल राज किया तो जनजाति के साथ बेईमानी किया है। आपने जो बेईमानी किया है इसलिए आप बेईमान को पहचानता हो। विप्लव देव जो त्रिपुरा को प्यार करता है उसको जानता है, इसलिए हम मुबादरा को प्यार करते हैं मेरे मित्रों। उसी कारण से हम मुबादरा को और विभू देवी को प्यार करते, क्योंकि मैं उनका बेटा नहीं हूं, किंतु महारानी विभू देवी मुझे बेटे जैसा सम्मान आदर करता है। इससे बड़ा भाग्य मेरे जीवन में क्या हो सकता है मेरे मित्रों। मैं प्रार्थी हूँ Abo haikeno yakshi bodolte Congress no sejawoi logo thumpanda o koknar khati pramothani founder Maharaja Pradyut Kishore Dev Burma। एक तरफ हमारा प्यार है, दूसरे तरफ सीपीएम का आक्रोश। एक तरफ हम सॉल्यूशन लाना चाहते हैं, दूसरे तरफ सीपीएम हमको थोकायत करना चाहता है। एक तरफ हम लोग अपना तिपरासा, अपना बुमा, अपना हानि बुसा को पट्टा देकर, जमीन का अधिकार देकर आपको, आपका भविष्य को ठीक करके आपको एक अच्छा जिंदगी देना चाहता है, और एक तरफ मानिक सरकार है जो खुद पूरे इंडिया में अपने आप को मार्केटिंग करता है, आमी गरीब मुख्यमंत्री। अरे आप गरीब मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपने त्रिपुरा में 25 साल में सबसे गरीब पूरा नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई भी इंडिजिनस पॉपुलेशन तिपरासा जनजाति है तो वो मिजोरम में नहीं है, वो मेघालय में नहीं है, वो नागालैंड में नहीं है, वो मणिपुर में नहीं है, वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, वो सिर्फ त्रिपुरा में है। क्यों? 25 साल आपने राज किया। 25 साल में आपने हम लोगों को पीने के लिए पानी क्यों नहीं दिया? 25 साल में आपने हमको उन्नति क्यों नहीं दी? 25 साल में पूरा इंडिया में मार्केटिंग किया कि तिपरासा उग्रपंथी है, तिपरासा वायलेंट है, तिपरासा गंदा है, तिपरासा को कुछ समझ में नहीं आता है। आपने हमको गरीब रखा क्योंकि वो जानता था कि अगर तिपरासा गरीब रहेगा तो 100 रुपया 500 रुपया में अपना वोट बेचेगा। यहां में हमारा बुमा है, हमारा मां है, हमारा बहन है। आप लोग जानता है कि आज जब आप बच्चे को जन्म करता है तो आप गारंटी नहीं दे सकता कि आपका बच्चा कौन सा स्कूल में पढ़ेगा। आप जानता नहीं है, आप 9 महीना कष्ट करके अपना बच्चा को रखता है अपने पेट में। जब उसका जन्म होता है आपको मालूम नहीं कि उसका क्या भविष्य है। आप सबसे ज्यादा आपको तकलीफ हुआ, लेकिन मैंने देखा तिपरा मोथा का जो पावर है वो हम लोगों का बुरोई बदौल बुमा से मिलता है। और मैं हमारे मुख्यमंत्री जी है यहां में, हमारे नेक्स्ट
सेंट्रल मिनिस्टर विप्लव कुमार देव भी है यहां में। मैं उनके सामने बोलना चाहता हूं, प्रद्योत विक्रम माणिक्य सबसे पहले अपना बुरुई, अपना बुमा को कुछ ना कुछ देगा। पांडानी पाइथाक फाइसिं लोकोथुम पांडाओ बीजेपी हाफांनो बलायै ककना रेखा हास्तेनी मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा যে প্রথমে দেশ, তারপর হচ্ছে পার্টি, তারপর হচ্ছে আমি নিজ। আমি কে? দেশকে আগে ভালোবাসতে হবে, তারপর পার্টিকে ভালোবাসতে হবে, তারপর নিজেকে ভালোবাসতে হবে। এই হচ্ছে মূল মন্ত্র আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে কথাটা বলেন, এবং আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যিনি সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী জেপি নাড্ডা যে কথাটা সবসময় বলেন, এবং সেই দিশায় আজকে দেশ চলছে। দেশ সেইভাবে চলছে। বলছে লাস্ট মাইলে যে ব্যক্তি এখনো সেই সুযোগ সুবিধা পায়নি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি তাদের গ্যারান্টি নিচ্ছেন। সেই গ্যারান্টি উনি দিচ্ছেন এবং বলছেন আমি যে কথা বলছি তারও যাতে সেই ফুলফিল হয় তারও গ্যারান্টি দিচ্ছি। আপনারা সবাই জানেন বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা, সেই গাড়ি আমাদের এখানে ত্রিপুরাতে 16টার মতো সিএনসিটির গাড়ি এখানে পাঠিয়েছেন। সমস্ত গ্রামে জিপি, বিসি এবং সমস্ত আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি, নগর পঞ্চায়েত, আমাদের ব্লকে 58টা ব্লকে সমস্ত জায়গায় সেই গাড়িগুলো গেছে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার গ্যারান্টির গাড়ি। অর্থাৎ কি বলছেন উনি? যে আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি সবকা সাথ সবকা বিকাশ আর বিশ্বাস আর প্রয়াস, তার গ্যারান্টি উনি দিচ্ছেন। আজকে এখানে যারাই উপস্থিত আছেন আমার মা ও ভাই ও বোনেরা, সবাইকে আমি এই কথাটাই বলবো যে আমাদের বিশ্বাস, আমাদের আস্থা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির উপর আছে। আমি নিশ্চিত যে আগামী 19শে এপ্রিল এবং 26শে এপ্রিল ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আমাদের যে দুই ক্যান্ডিডেট এখানে দাঁড়িয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর হাত যদি আমরা শক্তিশালী না করি, দেশ যদি শক্তিশালী না হয়, কোনো অবস্থায় কেউ শক্তিশালী হতে পারবে না বন্ধুগণ। সেই কারণে আমি বলছি বিপুল ভোটে আমরা গত ইলেকশনে 2019-এ আমরা জিতেছি, কিন্তু আমি আশা করি যে পরিমাণের লোক আমরা পশ্চিম আসনেও দেখেছি, প্রায় 40,000-এর মতো লোক আমাদের সাথে, আমাদের পার্টির থেকে আরম্ভ করে সব পার্টির থেকে আমাদের এই তিনটে পার্টি এবং জনসাধারণ আমাদের সাথে পায়ে হেঁটে, আমাদের হরিয়ানা থেকেও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তিনিও এসেছিলেন। তিনি এসে অবাক হয়ে গেছেন যে এরকম ছোট্ট একটা ত্রিপুরা এইভাবে জনঢল বয়ে গেছে। আমি ত্রিপুরার বহু জায়গায় যাই, সব জায়গায় মানুষের রেসপন্স আমি দেখি। মানুষ আমাদের মোদিজির উপর বিশ্বাস রেখেছে, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের উপর বিশ্বাস রেখেছে। একটা রেসপন্স আমি দেখতে পেয়েছি। এখানেও আসার পর সেই রেসপন্স আমি দেখতে পাচ্ছি। বন্ধুগণ, বিশ্বাস রাখতে হবে এবং বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে আমাদের যে মহারাজা বীর আমাদের প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা মহোদয়ের সাথে যখনই কোনো সমস্যা হয়েছে, ওনার সাথে আমার প্রায়শ টেলিফোনে কথাবার্তা হয়েছে, ফিজিক্যালি ওনার সাথে আমি কথা বলেছি। অনেক কিছু যে সমাধান, সেই সমাধানের চেষ্টা আমরা করেছি এবং শেষ পর্যন্ত যেটা হলো সেটা হচ্ছে 11টার মতো যে ঐতিহাসিক যে সিদ্ধান্ত অ্যাকর্ড হয়েছে নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়নে, তার মধ্যে এখন আরেকটা যুগ হয়েছে, সেটা হচ্ছে ত্রিপুরা মাথার সাথে ভারত গভর্নমেন্ট এবং ত্রিপুরা গভর্নমেন্টের যে এই ঐতিহাসিক চুক্তি। বন্ধুগণ, সত্যি উনি বলেছেন যে এখন শুধুমাত্র ট্রেইলার আর পিকচার বাকি। আমি নিশ্চিত যে আগামী দিন সেই পিকচার আপনারা দেখবেন এবং সেই পিকচার অনেক সময় খারাপ পিকচারও অনেক সময় হয়, কিন্তু গুড পিকচার আপনারা দেখবেন, ভালো পিকচার, যে পিকচার দেখে আপনারা বলবেন না সত্যিকারের অর্থে আজকে আমরা শান্তিতে আছি, আমাদের কথা কেউ ভাবছে। এখানে বিস্তারিত আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের প্রার্থী বলেছেন, আমাদের রাজীব বাবুও বলেছেন এবং বুবাগ্রাজি যেভাবে আপনাদের সামনে বলেছেন, আমি সত্যি আপ্লুত ওনার যে ভাষণের যে কথাগুলো উনি বললেন। আজকে আমাদের সত্যি চিন্তার বিষয় যে কিভাবে এই কংগ্রেস সিপিএম এতদিন ধরে এই জনজাতিদের ওদেরকে শোষণ করেছে, আমি বলবো শোষণ করেছে। এবং আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির আমাদের যশস্বী গৃহমন্ত্রী সেটা বুঝতে পেরেছেন, প্রধানমন্ত্রীজি বুঝতে পেরেছেন। তবে এই কথাগুলো যেটা এখানে বলা হলো, তবে উনি এই কথা বলছেন যে আগামী দিন সুনেরা দিন আনেওয়ালা হ্যায়, ये तो मैं बोल सकता हूं। আমি বন্ধুগণ, কংগ্রেস সিপিএম তারা কোন মুখে
তারা কোন মুখে আজকে একসাথে ওরা এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে আজকে আমাদের কথা বলতে হবে, ওদেরকে জবাব দিতে হবে। জবাব কিভাবে দেবেন? এই যে আমাদের গণতন্ত্রে ভোটের মাধ্যমে, ভোটের বাক্সে, আজকে এতদিন ধরে জনজাতিদের ভোটের বাক্সে রূপান্তরিত করেছিল, কিন্তু এখন মানুষ বুঝে গেছে, এখন বুঝে যাচ্ছে সবাই যে সত্যিকারের অর্থে যদি জনজাতিদের উন্নয়ন করতে হয় সেটা একমাত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করতে পারবেন। আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান, রাষ্ট্রপতি এখন একজন আমাদের জনজাতির মহিলা। আপনারা সবাই জানেন, একের পর এক আমি এখানে বিস্তারিত পুরো নিয়ে এসেছি, সময়ের কারণে আপনাদের যাওয়ার সময় হয়েছে। এখানে এক এক বিষয় আপনারা দেখেছেন যে জনজাতিদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে কাজ করছেন, উনাদের জন্য যেভাবে চিন্তা করেন, একমাত্র উনার উপরে ভরসা করা যায় যে আগামী দিন সবকা সাথ সবকা বিকাশ বিশ্বাস ও তার প্রয়াস করবেন। आसाम नीलुगुथुम पांडाव दांसा सखवा आचुखा TTADC नि चेयरमैन जगदीश देवबर्मा MLA रामपद जमातिया MLA स्वप्न देवबर्मा MLA बिशोदित कलमा खबै बीजेपी आईटीपी प्रोग्राम समारो आसाम नीलुगुथुम पांडाव फाइल मानजा नीलुगुथुम नि बेराय महल आबो हायनो नीलुगुथुम देवनि पिन नंगो फाइजा नीलुगुथुम पांडाव नि आमसा नीलुगुरकनि बिसिङाव लोकसा खाथाम मोनदै दंथकमो Kelam itu magenang tanggelam nini muktu Kibing nargala chini lamao Kama nargala chini hano Tansa korang pishanai tansa ya prishelai Khumlung nishimi probir ni kokthum chini khorang